Alhamdulillah, an bani silamaw an ko n'Alaw taala sɔnna a bɛ waati damadamanin bɔ samedi damadamanin bɔ an bɛ kumana silamaya fɛnba dɔ kan o de ye seli ye. An ka seli nafa yira silama ka duniyalatigɛ la. An kumana seli nafa kan kaburu sigi la. An kumana seli nafa kan alikiyama lɔlon yɛrɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ an kumana mun kan seli fili jumɛnw le n'a ka adamaden sɔrɔ seli la. Fili jumɛnw le bɛ jate k'a fɔ i ye dɔ fara seli kan. O fana bɛ lajɛ cogo min na an ka baro k'o kan. An bana tuguni fili jumɛnw le bɛ jate k'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la n'a ma kɛ ni seli tiɲɛ ye. O fana bɛ lajɛ cogo min na an kuman'o kan. O fana tɛmɛnen kɔfɛ an ye baro kɛ ni nana seliyɔrɔ la i nana sɔrɔ limamu ka seli daminɛ i k'a ka don seli la cogo di, wa ni lɔda dɔ fili kɔ i k'a k'o lɔdaw sara cogo di, an ka baro k'o kan. Samedi tɛmɛnen baro kɛla min kan o le ye saritu jumɛnw le bɛ yen ni silama ka kan ka o bɔ a sira fɛ n'o bɛ kɛ sababu ye i ka seli bɛ minɛ. An kuman'o kan. An ko inshallah samedi min nana o ye kuranɛ kalanlon ye, nka o kɔfɛ ta n'Alaw taala jɛn'a ma an bɛna kuma di silamaw ma ni ɲininkali bɛ min bolo seli kiti kan. Inshallah a b'o ɲininkali kɛ n'Alaw taala ka an hɛrɛjɛgɛ kɛ min jaabi ye n'Alaw taala sɔnna an bɛn'o jaabi. Nka bi wula nin baro o bɛna bori fɛn min kan o ye fɛn ye rasuliba in sallallahu alaihi wa sallam a ye seli dɔ le di silamaw ma. A ko silama o silama ni k'i jija o nanfila tɔgɔ ma a b'i ya lahara a b'o ɲɛ i bolo, a fana i ya duniyalatigɛ a b'o ɲɛ i bolo inshallah. Comme azan waati sera ni lazani banna n'Alaw ok d'accord alhamdulillah. Donc o seli o le bɛ wele solatu tasabih. Alaw taala a matɔgɔ a seniya o sura o seli min kɔnɔ i bɛ a daminɛ fɔ k'a laban i bɛ Alaw taala le tanu o seli kɔnɔ. Rasul alayhi salatu wa salam a kumana o seli le kan. A ko seli nin a bonya kosɔn ma ɲini ka matɔn bɛɛ lajɛlen fɛ n'Ala ka nɔgɔya mɔgɔ min ye lon n'o nɔgɔyali ye k'i y'a kɛ lon. Ni lon yɛrɛ ma nɔgɔya i ye ni lɔgɔkun de o ka nɔgɔ e ma e bɛ se k'a kɛ siɲɛ kelen lɔgɔkun kɔnɔ k'i y'o kɛ. Ko n'o yɛrɛ fana gɛlɛyali ma ni kalo siɲɛ kelen o le ka nɔgɔ i ma k'i y'o kɛ. N'o yɛrɛ fana gɛlɛyali ma k'i jija san kɔnɔ i ye san lon dɔ filɛ ka a seli tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn o lon na k'i y'o kɛ. Ko ni dɛsɛla nin bɛɛ la a bɛ dari min na a bɛ silama bɛɛ dari min na a b'an dari min na an k'i jija an kana an ka ɲɛnamaya kɛ fo ka taa se an saya ma n'an ma seli nin kɛ siɲɛ kelen an si kɔnɔ. Allahu akbar. Walayi Rasul sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka k'an dari seli nin i si kɔnɔ i jija hali n'a kɛra siɲɛ kelen o kɛ i si kɔnɔ a bonya kosɔn. Hali bi a baraji k'a d'a ma Ala m'o kɛra ye. An ko o le ye seli ye. Nagafila le bɛ comme nagafila tɔw a yɛrɛ man jan lɔ naani dɔrɔn a lɔ naani lɔnnikɛla caman bɛnna min ma salamu tɛ bila a la lɔ fila kɔfɛ comme an b'a kalama cogoya min na. Nagafila seliw la n'i ye lɔ fila seli n'i sigila ka tahiya kalan i bɛ salamu bila ka sɔrɔ ka lɔ fila gbɛrɛ kɛ tuguni ka salamu bila fo ka t'i ya nagafila seli ban. Nka ale ye nagafila seli le ye ni ka lɔ fila seli k'i sigi i bana tahiya kalanna i tɛ salamu bila. An ko sisan n badenw o nagafila nin yɛrɛ o a bɛ kɛ cogo di? An k'a ka min lɔn a nagafila a bɛ kɛ ni kumakan naani a bɛ kɛ n'o dɔrɔn de ye. O kumakan naani ye jumɛn ye? Subhanallah. A filanan alhamdulillah
السبنا لا إله إلا الله أننا الله أكبر أبسل نولي أبسل شغدي نلا مغامي لابنا كيبنا أسلك إيري لا سنيا ni kambe kanye na magele ayima jenebako anni jenebako shartu jagoya do tika ukadalaye kire ya senya bedafa ni bono la tumana mina ibilo ika silguru la kanyeniyata ala anibna salatu tasabih liken ala mina ni selin ke iye ya fanjurumuma ala mina ni selin ke kono friko chama bena ala ele be se kan boni kono firla hamina ko mumbila ibe o ngeniyata jurumu kafari nyini kofe ala utalaye ni bono la tumana mina ibe takbiratul ihram ke oye Allahu akbar ni bana Allah akbar fola tumana mina ibe nan flasiri to kira chugumna iba damna ni fatiha ibe fatiha kalan foka ban ni bana fatiha kalana tumana mina sura mi kan no yirema ibo ulla fatiha kan akela kul huwallahu akela kul azura bin nas akela inanzel naw sura mi kan no yirema ibo o kalan shinkile ni bana la tumana mina anye kelman nani min fo kuma kan nani min fon mi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ibe o fo taganika seiko shentan ani noru fatiha ni sura gbere kalani kofe shentan ani loru iloni ni bano la tumana mina ibe ta kumule kurunena allahu akbar ni sala kumule kurunena tumana mina subhana rabbiyal azim ibe soko fo shen saba comme ibo fola chokum nakakoro ni bono fola subhanallah alhamdulillah allah ilaha illallah allahu akbar iba kalan chien tan iloni ta tuye chien tan loru mais kito kumre kunnena iba ke chien tan ni bano la tumana mina ibe ba kurmune kunnena sami'a allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نيكو دواولو ايبو كلام نفنا مولو باسيتالا ونينغني ناني بنو لا توني كلمه نانين سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر يبا فشنتان ني بنو لا تمنا منا يبتا كومركو يبتا تنترولا يا سجود فلو الله اكبر kito sujudula ibe se ka fen fo subhana rabbiyal ala shen saba no no walima nani banola subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar iba fo shentan ni bana shentana ibe allah akbar fo kisigi isigi nin ko sujudu flani nyonche ibe se ko alkelman nani kantuni shentan ni bana shentana ibe ta tentru flanana kito tentru flanana ibe se ko akantuni shentan no tan dafala sisan ibe se ka wuli ibi sigi doni o sigili kono sani ibe wuli kilo ibe afo shentan ni bono shentan ila sisan ibe soro sisan ka wuli kalo inshallah alhamdulillahi rabbil alamin albi dinan famlu ko ma ko dam bela jenma ala mo kelanya donc antu romna ango ni bana sujudu flana kela tentru flana iba fo tentru flana na shentan ni bana otana tumana mina san ka tube wuli kallo kata lo flana damne ibi sigi doni o sigi konona na ibe afo shentan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar afana be se ka kɛ ibe wuli nka sani ibe fatiha daminɛ i b'a kalan siɲɛ 10 a fila bɛɛ bɛ daga soit i bɛ sigi
sujuru filanan kɔfɛ o sigili la i b'a kɛ siɲɛ 10 walama n'i wulila le i wulini kɔfɛ i b'a kalan siɲɛ 10 sani i bɛ fatiha daminɛ ala m'an dɛmɛ na donc ni banna o la sisan i bɛna na lɔ filanan daminɛ lɔ filanan ale cogoya kelen de bɛ i bɛ fatiha kalan fatiha kɔfɛ i bɛ sura gbɛrɛ kalan o fana kɔfɛ i bɛ sɔrɔ sisan ka ale kɛlima 4 nin fɔ a siɲɛ 10 ani 5 donc ruku ta i b'a kɛ ten fo ka taa sujuru filanan kɛ sujuru filanan kɔfɛ sisan ni nini sigi lɔ filanan la sani ka to i bɛ tahiya kalan i bɛ a kalan siɲɛ 10 donc o de bɛ nana bɛn a lɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na i bɛna kalan siɲɛ 70 ani 5 donc ni banna o la i bɛ tahiya kalan tahiya kɔfɛ i tɛ salamu alaikum bila i bɛ wuli i bɛ lɔ sabanan kɛ i n'a fɔ i ye lɔ fɔlɔ kɛ cogo min na n'o banna i bɛ lɔ 4nan kɛ i n'a fɔ i ye lɔ filanan kɛ cogoya min na ni banna o la sisan a lɔ 4nan na i banni kɔ tahiya kalanna ani ka sɔlatu ibrahimiya kalan sɔlatu kɔfɛ i bɛ sɔrɔ sisan ka salamu alaikum bila i ya seli dafala hali bi ala m'an dɛmɛ na donc silamɛw an bɛ ɲɔgɔn lasu ala darimu ma o de bɛ nin sabu n'an ye kuranɛ ta ka filɛ Alahu Taala a kan bɛ silamɛw ma a ko silamɛw n'a bɛ ne ka dɛmɛ kɔ ko gbɛlɛn dɔ k'i sɔrɔ hamina ko dɔ k'i sɔrɔ i ka jurumu ko dɔ kɛ i bɛ fɛ ala ye yafa i ma o jurumu ko la Alahu Taala ka lajarabili dɔ bɛ i kan i bɛ fɛ ala y'i dɛmɛ k'i bɔ o lajarabili la Alahu Taala ye fɛn 2 de yir'an na a ko a ye a yɛrɛ dɛmɛ ko gbɛlɛnw na ne dari la ni sabari ye ko k'i sɔrɔ a di ala ma i kana kɛbaga gbɛrɛ ɲini o la k'a fɔ ne k'a lɔn cɔ ni le ka nin kɛ ne k'a lɔn cɔ f'a tun ye kɛ tan de i t'a di ala ma ba ni banna o la o est-ce que i b'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko n ka n ta to ala ma Alahu Taala ko cogo di i bɛ fɛn 2nan min kɛ k'ale ka dɛmɛ sɔrɔ parce que a ko de ko i ye n ka dɛmɛ ɲini ni fɛn 2 ye a sabr wa sola donc n'i bɛ ala ka dɛmɛ kɔ sisan i sɔnni kɔfɛ k'a lɔn ko ala ka latigɛ le i k'a ka fɛn 2nan min kɛ o de ye ka seli kɛ donc o seli don rasulu alayhi salatu wa salam a ye nin seli nin di silamɛw ma yalasa Alahu Taala ye se ka an dɛmɛ ka yafa an jurumu ma Alahu Taala ye se ka an dɛmɛ hamina ko mun b'an na k'an se ka o hamina ko nɔgɔya gbɛlɛya mun b'an kan k'a se k'o gbɛlɛya wuli ka bɔ an kan tɔɔrɔya ko mun b'an kan k'a se k'o tɔɔrɔya wuli ka bɔ an kan ka nɔgɔya d'an ma ka jusuma d'an ma Alahu Taala rasulu alayhi salatu wa salam a ye nin nan 2 nin di o de kosɔn an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ sabu an ka min kɔlɔsi min ka di an ye bi o de ye fɛn dɔ ye fɛn min a ka gbɛlɛn n'o kɛra an b'a fɔ ko nin yɛrɛ ka gbɛlɛn n tɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ silamɛw walayi mɔgɔ o mɔgɔ ni k'a layi nin kan k'i bɛ na nin kɛ Alahu Taala bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ ye sura ma ɲini a kɔnɔ i tɛ se ka sura min kalan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar walayi ni le mɔgɔ min k'a kɛ i n'a fɔ rasulu y'a fɔ cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ i ka lɔ 4 o bɛ bɛn juma le ma subhanallah o siɲɛ 300 alhamdulillah o siɲɛ 300 la ilaha illallah o siɲɛ 300 allahu akbar o siɲɛ 300 o kɔrɔ ala matɔgɔ kɛlima 4 nin i bɛna o kɛlima 4 bɛɛ lajɛlen kɛ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɛ siɲɛ 300 300 silamɛw an ye ala dari ni fɛn ye rasulu alayhi salatu wa salam a ye fɛn mun d'an ma o de b'an surunya ala la a fɔlɔ i bɛ mun de fɔ la subhanallah seniya bɛ ala ye seniya bɛ ala ye ka bɔ filankafoya ma alhamdulillah ala tano bɛ ala ye hɛrɛ hɛrɛ ne b'a la wallahi Alahu Taala ka sababu ɲuman le Alahu Taala ka dɛmɛ le n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye
yɔrɔlɔ bayan b'i la i ka dunyatigɛ la k'a ye k'a fɔ i ka se i ka kolon do k'o d'i ma a b'o bɔ i dusukun na n'o bana i bɛ mun fɔ la ilaha illallah kalimatu tawhid tigi tɛ yen fɔ ala o b'i dɛmɛ ka bɔ mun na koronnifili la o filɛli ma o b'i bali mun na jotigilataagaw o filɛli ma o b'i bali mun na wa baara jugukɛlaw o filɛli ma sabu e ka ko bɛɛ lajɛlen lase ko Alahu Taala ma i b'a laban ni mun de ye Allahu akbar ala le ka bon hami tɛ ne la min bɛ bonya Alahu Taala ma jurumu tɛ ne la min bɛ bonya Alahu Taala ka hinɛ ma degun tɛ ne kan min wuli n'o bɛ bonya Ala ma Ala ne ye ko bɛɛ lajɛlen lase ko Alahu Taala ka se ma an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ nin n'an fila nin ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala m'o kɛ an ye an b'a ɲini Ala fɛ n'an ye nin n'an fila nin kɛ Ala kana an yɛrɛ jurumu filɛ Rasuliba sallallahu alaihi wa sallam ale min ye nin n'an fila nin di an donna ale yɛrɛ ka lahɔrɔma na kanu bɛ ale ni Alahu Taala cɛ hali bi n'an ka n'an fila nin kɛ k'a kɛ sababu ye ka yafa an jurumu ma Ala m'o kɛ an ye an donna Rasuliba alaihi salatu wa salam a lahɔrɔma na hali bi n'an ye n'an fila nin kɛ k'a kɛ sababu ye ka dɔ bɔ an ka haminakow la Ala m'o kɛ an ye hali bi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an ka diinɛ k'a ɲɛ an bolo Ala m'o kɛ an ye inshallah comme an ye layidu ta ok d'accord ok alhamdulillah an bɛɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko an bɛ an ka n'an fila kɛ cogo min fɔ ko i bɛ se k'i kan na bɔ yala a bɛ se k'i kan kɔrɔtali walama k'i kan dogo a fila bɛɛ bɛ daga a fila bɛɛ bɛ daga madama ni i tɛna mɔgɔ tɔɔrɔ a kɔnɔ i kelen bɛ seli i ka so kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ k'i kan kɔrɔta ni k'a lɔn i bɛ masurunya Ala la i b'o sɔrɔ ni i ka kan kɔrɔta le ye mais i ye kan kɔrɔta cogoya la i kana mɔgɔw jeni ni fana k'a kɛ i kan dogoni baasi t'o la donc a fila bɛɛ bɛ daga i bɛ se ka kalan k'i kan kɔrɔta comme i bɛ se ka kalan k'i kan dogo donc silamɛw an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o le ye an ye sabari haminako bɛ an bɛɛ la wallahi gami b'an bɛɛ la ko b'an ni Ala cɛ wallahi jurumu bɛ an kelen kelen bɛɛ ni Ala cɛ n'o ka yira an mɔgɔɲɔgɔnw na an bɛ dogo o ma k'a fɔ ko ne bɛ kojugu min kɛla ne ni Ala cɛ ni n sigiɲɔgɔn k'a lɔn n bɛna n dogo a ma a kana ɲɛ tuguni tellement que ne yɛrɛ bɛ maloya a kojugu tɔgɔ la o b'an bɛɛ ni Ala cɛ o le kosɔn Rasul alayhi salatu wa salam a ko adamaden bɛɛ ye jurumutɔ mais jɔn de ka ɲi o le ye mɔgɔ ye n'a ye jurumu kɛ a bɛ Alahu Taala dari n'a ye jurumu kɛ a bɛ Ala dari Ala ye se k'a bɔ jurumu na donc ninnu ye fɛnw ye silamɛw an k'a k'an jija Ala dari mun ma an k'a k'an jija ko mun ma pour que Alahu Taala bɛ se ka yafa an jurumu ma a fana bɛ kɛ sababu ye fana k'an haminakow nɔgɔya donc an bɛ kuma laban ni min ye o le ye ni min sera k'a kɛ a ka sufɛ seli la o le ɲɔgɔn tɛ ni le k'a lɔn ka wuli sucɛ ma o bɛ n'i sɛgɛn i bɛ lala lɛri min na a kɛ sani i bɛ la baasi t'o la nka ni k'a lɔn e bɛ se ka wuli sucɛ ma e ala o ka di Ala ye wa bi asharihum yastaghfirun Alahu Taala kuranɛ aya caman na a bɛ sufɛ selilaw a b'olugu mankutu la a ko olugu ye mɔgɔ ye mun ka d'a ye donc n'i bɛ se ka kɛ i ka dugutarama seli la alhamdulillah a ŋaniya ta Ala ye a fɔ Ala ni nɔgɔya ma lɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen walama kalo kɔnɔ siɲɛ kelen walama san kɔnɔ siɲɛ kelen hali a bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn Lailatul Qadr la n bɛna nin kɛ sabu o ye suba dɔ ye i bɛ se ka waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn i bɛ to ka ko la nka i jija a ye k'i ka laada la ani an ye jija fana an ka denbayaw ninnu ye fɛnw ye n'an k'o lɔn an y'an ka denbayaw kalan la n'o kɛra o bɛ mɔ ni Ala dari ye rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين